हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशु एजुकेशन। पिला माने पूर्व क्लास रे आमे लक्ष्मीकांत महापात्रंकर प्रश्न उत्तर है कि गद्यर तुम जो थिला लक्ष्मीकांत महापात्र तार प्रश्न उत्तर आउ सरलार्थ आलोचना कर दे साचंती। तेबे आज आमे गोटे विषय छाड़ी देले पिला माने कोडा ना तुमर वंदे उत्कल जननी है प्रथम विषय तार प्रश्न उत्तर आउ सरलार्थ आलोचना करवा ए वीडियो रे है ना। चलो डेरी न करी स्टार्ट करवा। तेबे पिला माने एक नंबर क्वेश्चन कहिची दुईटी लेखाएं प्रतिशब्द लिखिया पई फास्ट देची पयोधि पिला माने पयोधिर सागर बारिधि लिख परिबो हला। तटिनीर सरित निमग्ना हला कि नदी समीरर समीरण वायु लिखिबो पवन लिख परिबो। भूधरर शैल गिरी लिखिबो। उट्टजर लिखे पिला माने कुटीर कुड़िया। अरीर पिला माने शत्रु बैरी लिखिबो हला। तापर 2 नंबर कहितला कि विपरीत शब्द बहुत सहज पिला माने शुभ्र माने धला कृष्ण माने कला लिखिबो। घन पतला सुंदर कुश्चित माने खराब देखाबा। पवित्रर कोन हबो अपवित्र। पुण्यर पाप दर्पितर भीरु हला। तापर पिला माने वाक्य रचना कहिछि माने वाक्य गठन हला कि विधौत माने कोन धोई देबा। हमर मोहददी जे सागर शंख क्षेत्र पाद विधौत कर शंख क्षेत्र कोन पुरी को धोई दिए कि आमर मोहदधी है कि सागर। शुभ सुशोभित तालतमल वृक्षराजी द्वारा चिलिकार कूल सुशोभित अटे। राजित कपिलास चतुर्पाश बनानी राजित माने घेरी रही कौन है। तापर कहला कि कलकल है कि झलार कलकल नाद दूर को शुभाऊँच। पक्षी मानकर कलकल नाद दूर को शुभाऊँच लिखिपर। ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में उत्कल पारदर्शिता लाभ करछि है। उट्टज जोगी ऋषि माने वनभूमि में उट्टज मध्य बास करती है। बुझा पड़ा पे मैंने तुम्हें लिखि पार। तापर आम 4 नंबर को जीवा। 4 नंबर कही कि कलकल भाया 5टा धनात्मक जुग्म शब्द लिखापी आसो। छल छल ढल ढल है कि कुलु कुलु कई कई खिली खिली एरा सब जुग्म शब्द लिखिदेव कौन। 5 नंबर पिला माने तुम्हें कविता देखिकी लिखिपर कि अति सहज किसी असुविधा ना। पुत डेश विद्युत शरीरा कौन थी पुत पयोधि विद्युत शरीरा। ताल डेश सुशोभित तीरा तमाल। शुभ्र डेश कूल शिखर समीरा तटिनी। डेश वनभूमि राजित अंगे घन घन। नील भूधरमाला डेश साजे तरंगे। डेश मुखरित चारु विहंगे कल कल। तापटे गला सुंदर साली डेश क्षेत्रा ना सुशोभित क्षेत्रा। डेश प्रदर्शित नेत्रा ना ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्रा। जोगी ऋषिगण डेश पवित्रा ना उट्टज पवित्रा है कि। सुंदर मंदिर डेश देशा ना मंडित देशा पिला माने है। अति सहज। तापर 6 नंबर पिला माने कहिछि पार्थक्य अर्थगत पार्थक्य लिखिया। सुर सुर दंतेश्वर हसुकार सुर है देवता आ गोटे तालबेश्वर सुर है तुम पिला माने पवित्र। शाली शाली है कि शाली रोचे पिला माने धान भूल कहली पिला माने सुर है देवता आ गोटे सुर है वीर है। पुत्र है पवित्र आ गोटे पुत्र है पुत्र। शाली है धान आ गोटे शाली है पत्नींकर भौणी। आ गोटे है बलि 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 है त्याग बा हत्या करवा। आ गोटे बलि है बलवान। कूल नदी कूल आ गोटे है कूल है वंश। तापर आसला 7 नंबर क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर। चारुहासमयी क्या कहुई क्या कहला पे उत्कल जननी को ना लिखिदेव। उत्कल जननी कहुई उत्कल जननी शरीर किए धोई देता पे किए ना समुद्र धोई देता। समुद्र पवित्र जल द्वारा लिखिदेव। समुद्र कूल क्यों क्यों वृक्ष द्वारा सुशोभित थिला ना समुद्र कूल ताल तमाल वृक्ष है से 2टा वृक्ष द्वारा सुशोभित थिला। 10 नंबर थिला उत्कल आकाश क्या कलरवर मुखरित थिला ना पक्षी मानकर है कि। 11 नंबर थिला पर्वतमाला गुड़िक उत्कल जननी देहरे किभली शोभा पाउथला ना नील तरंग सदृश थिला है कि। 12 नंबर केउ मानकर कुटीर द्वारा उत्कल पवित्र होइछि ना मुनि ऋषि मानकर। 13 नंबर कहला कि श्रेष्ठ कवि माने कहार कीर्ति वंदना करथिले ना उत्कल जननीकर कीर्ति वंदना करथिले। बुझा पड़ा माने तुमर क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर सरीगला। ताबे आउ जो 4टा सरलार्थ देछि आलोचना करबा। देखो 14 नंबर सरलार्थ कहिछि पुत पयोधि विधौत शरीरा ताल तमाल सुशोभित तीरा। ताने एठी कवि किए आमर थिले के कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर लेखा एटा लिखिबो। उक्त पद्यांशटी पठित सिंधु दशम श्रेणी साहित्य बहिर दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बहिर है कि। साहित्य सिंधु बहिर वंदे उत्कल जननी कवितारू आसीछि। एठारे कवि किए
ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା କି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଡ଼ିଂ କରି ଲେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରା କରିକି ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ମେଖଳା ସଦୃଶ ପରିବେଷ୍ଟିତ କରିଥିବା ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଏହି ପ୍ରଦେଶରେ ସମୁଦ୍ର ନଦ ନଦୀ କୂଳରେ ତାଳତମାଳ ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ବୃକ୍ଷରାଜି ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଛି ହେଲା। ଏତିକି ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ, ମିଳିବ ମାର୍କ ମିଳିବ। ତାର 15 ନମ୍ବର କହିଲା କି ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ନୀଳଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତେବେ ସେଇଟା ହେଡ଼ିଂ କରିବ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ବହିରେ ଥିବା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି କିଏ ତୁମର କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳ ଶରୀର ନିଘଞ୍ଚ ବନ ବନାନୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଫଳମୂଳ ଚେରମୂଳ ପ୍ରଦାନ କରି ଶରୀରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି। ଏହି ଜନ୍ମଭୂମି ପର୍ବତମାଳା ନୀଳତରଙ୍ଗ ରୂପ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇ ଆମର ନୟନମୟକୁ ହର୍ଷିତ କରୁଛି। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? ଏ ଲେଖିଦେଇପାରିବ ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଏଠି ସେଟା ପିଲାମାନେ ଲେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ହେଲା କି। କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ବହିରେ ଥିବା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କବି କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନା ନାହିଁ। କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ନା ଶୋଭା ଆଉ ପ୍ରତିଭାର ହେଲା କି। ସବୁ ତ ସେଇ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶୋଭା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହେଲା କି। ଉତ୍କଳ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଂଶ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ବିକଶିତ କରିଥାନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ମାତାର ବକ୍ଷରେ ଶୋଭିତ ଧାନ କ୍ଷେତ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଧାରଣ କରି ବିରାଜମାନ ଅଟେ। ଏହାର କୋଳରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରି ମୁନି ଋଷିଗଣ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ସବୁ ମୁନି ଋଷି ଥିଲେ ନା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ, ଜୟଦେବ, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା ଏସବୁ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା କି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲା? ତ ଲାଷ୍ଟ ସଳାର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା ହେଲା କି। ଉତ୍କଳ ଦେହା ଲେଖିଦେବ। ସେଇଭଳିଆ ହେଡ଼ିଂ କରିବ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ବହିରେ ଥିବା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି କିଏ ତୁମର ପିଲାମାନେ? କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଯେଉଁ ଏଠି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ଗର୍ବ ଗୌରବ ହେଲା କି ଅସୀମ ବୀରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ସାହସିକ ଶାସକ ବୀରର ମାନେ ନିଜର ଦର୍ପ ସ୍ୱାଭିମାନର ସ୍ୱାକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାରେ ଲେଖିବ। ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷଣରେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ନିଜର ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଶତ୍ରୁ ଶୋଣିତରେ ମାନେ ରକ୍ତରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ଖାରବେଳ, ଗଙ୍ଗ, କଳିଙ୍ଗ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ଶାସକମାନେ ଅପୂର୍ବ ବୀରତ୍ୱର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏଇମାନେ ସବୁ ବୀରମାନେ ଥିଲେ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? ତ ପିଲାମାନେ ତୁମର 1 ନମ୍ବରରୁ 17 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଇତିହାସର ଚେପ୍ଟର 1 ହେଲା ପାଠ 1ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଣିବା ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଛ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।